युवकर सन्देहजनक मृत्यु केनाल बंध उपरू पुलिस जबत करिछि मृतदेह। पिपिली कंटी ग्राम में एभली एक घटना घटी। मृतक हेले नीलकंठ पाइकराय बयस 26 वर्ष। पिपिली सानकंटी ग्राम विवेकानंद पुओ नीलकंठ। गतकाली विलंबित घटी एभली अघटन। परक्रिया प्रीति पाई एभली घटना घटी बोली परिवार पक्षर अभियोग करा जायछि। गतकाली फोन करी डकाई पुओ को मारी दिया जायतिबा अभियोग करिसेंती परिवार लोके। पुओ को घर को डकाई मारी दिया जायतिबा अभियोग परे 3 जन को अटक रखिछि पुलिस। अटक मध्य 2 जन पुरुष और जने महिला अछंती। तेबे पिपिली कंटी बालीमूल ग्रामर विवेकानंद पुओ नीलकंठ विवाहित। तांकर गोटिए झियो और गोटिए पुओ थिबा बेले उक्त ग्रामर जैनिक विवाहित महिला सहित तांको प्रेम संपर्क रहितला। विवाहिता महिला परिवार एक जानिबा परे उभय परिवार सहित अनेक थर झगड़ा सृष्टि हेबा परे अनेक थर थानार द्वारस्थ होइतिले उभय परिवार। मात्र उभयଙ୍କ मध्य थिबा संपर्क पाई युवकଙ୍କ जीवन गला बोली चर्चा जोर धरुछि। ना नीलकंठेश्वर पाएगरा मो पुओ को डाकू बाबुली बेली मो धन परी जगत रे पुओ नाई निर्माया निज जानी ता माइकिना गुणी करी मो पुओ पाखे 10 लाख टंका तेला मो पुओ ठौ नहीं गला भांडे भांडे किरी से माइकिना 50 वर्षर मो पुओ 26 वर्षर लो मो पिला जानिला नाही गुणी करी कौठू आनी गुणी पकई बड़ा गोटाई देई देला काढी देलु आउ बड़ा गोटाई देला गुणी रे त मु किछि गुणी जानी नाही मु कौठू करिबे से माइकिना गुणी करी किरी मो पुओठू तार ता भाणे जीरो सब खाई लेलो शेषकु मो पुओ को हईता को बतई मारी देला पैसा तो दब नहीं बेली खाई की माइला मो पुओ 2-3 थर थाना को आइलु ता गईता कहला मो माइपु को माइप करूची बेली मो माइप को तो माइप को न मारी मो पुओ को काई माइलु तो माइप जदी आज मो माइप गईता करूची मो पुओ को माइलु ता माइला तो मतो माइप को काई न माइलु तते काई न मारिबो सय गईता से माइकिना काई न करिवो। काली सकाळे राती रे फोन रे कथा होतले छात ऊपर मु डाकिली खाइबो मुले आस खाइबो बोली ना तो चाले मु जाउची खाइबी कहला मु सेठु सोइथिले आइले दौड़ी मुझे कौन है ना मुझे आऊँगी तू खाया बाढ़ी था मुझे खाया बाढ़ी जेटू कहले तू खाऊ था ना मुझे सांग होगी खाया रह ना सांग होगी खाया कहीदे गले मत कहले गंजी कहीं मुझे कहली गंजी मुझे देखनी तुम जानी कुआड़े जाऊँ जानी ना मुझे आऊँगी कहीकि सांगे सांगे गली जाने बो से रांडे थे बो कहले कहीं जाऊँ कहीं खोजुचु कहीं पार्टी करूँ ना मुझे झाड़ा जाऊँगी झाड़ा बसिकी आसबि नईकि गामछा पैंट गंजी फिंजिकी गले बो से रागे कबाड़ देते से 11टा हम 11टा हम राति से 11टा राति से बो फोन कले 11टा पर फोन कले फोन आउ लागू उठाऊ ना फोन रिंग हो फोन उठाऊ ना फिर आम गाँव जन पेमा दलई बोली सी आसी झरका शोला घर झरका बाड़े मत डर मारा कहली किए चाक बाट तो शुभुनी झरका बो को डाकिली कहली बो आउ किए गोटे डाकुची आसिल बो से कबाट खोलला बेलू से दादा कहले आईकि बबुल कहीं से शोची जाकि केनाल बंधे पंक गाधोईकि आस देखियो आम स्वामी तो भल पैंट सार्ट पिंधिकी जाइए से पैंट को बाड़े तपु कंठे तपु मलिक दीपू मलिक गुरिया मलिक तपु मलिक स्त्री सबिता मलिक भाणेजी मीरा मलिक से मैंने फोन करती मो स्वामी मुंड को खराब कर दी मीरा मलिक सबिता मलिक दिन राति फोन कर वकिली बोली थे फोन करदेला से सबिता मलिक को बीता मलिक मीरा मलिक को फोन करते मुझे वकिली बोली मो स्वामी की कहीकि बतैले तो स्त्री आमको फोन करुँची आम फोन कले हाँ मो ना विवेकानंद पाइकरा पुओ को डाकिला ता स्त्री जो तपन मलिक स्त्री डाकिला फोन करी ये फोन करिया भितर ये घर बाहरी जाइए 11टा भितर जाइए केलान मन ठीक सेतिक बेले तपन ता भाई ता परिवार जाक समस्ते से लुचि छपिकी से रही से ये जो डाकी दी स्त्री डाकी दी ये जाइए कहीं डाकिला बोली कहीकि जाइए गला आसू धरी पकई से तो आम क्लब भरटी मारदी तंटी चिपिकी अनुमान सी आगुरी टे फोन कथबार्ता हाँ ता स्वामी ताकू सन्देह करे क्या ता स्त्री
ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାରମ୍ବାର ବାଡ଼େଇକି 5 ଥର ଏ ଥାନାରେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଛନ୍ତି। 5 ଥର ଫାଇନାଲ୍ କରିବା ପରେ ସିଏ ଥାନାବାଲା ଫାଇନାଲ୍ କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କରିବ ଆମ ଟୋକା ପାଖ, କାହିଁକିନା ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସିଏ ଇଏ ଦେଉନି, ତପନ କଣ୍ଡରା ଦେଉନି। ୟାଠୁ ପଇସାଟା ସିଏ ମାଗିକି ନିଏକି ମୋତେ ଅମୁକ ଦିଅ ସମୁକ ଦିଅ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ବୋଲି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ସିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଜମି ବିକିକି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋ ଭାଗ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ଭାଗରୁ ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିଥିଲି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପୁଅର କାଲି କେମିତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଆଗରୁ ସେ ବାଇକ୍ଟାକୁ ହାଣିକି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେଇଥିଲେ। କିଏ ଭରତ ମଳିକ ଆଉ ତପନ ମଳିକ ଆଉ ଇଏ ତିନି। ଆପଣ କାଲି କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ? ମୁଁ ଗଲା ଆସିକୁ ପେମା ଦଳେଇ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦଳେଇ ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇ କହିଲା ଯେ ତମ ପୁଅ କ'ଣ ଶୋଇଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ଯାଅ। ମୁଁ ଗଲା ଆସିକୁ ପୁଅ ତ ମାରିକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଠେଇ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଦେଇକି ଶୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ 4 ଜଣ ଯାକ ଆଉ 5 ଜଣ ଇଏ ହେଉଛି 3 ବାପ ପୁଅ 3 ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେ ଭାଣିଜୀ ଆଉ ସେ କାଉ ମଳିକ ଆଉ 5 ପରିବାର ଯାକ ତ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ। ଆଉ କହିବି କାହାକୁ? ପରିବାର ଯାକ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମାରିଛନ୍ତି। ତା ହାଇ ଡ୍ୟୁସ୍ଟାକୁ ଗୋଡ଼ ପକେଇକି ତା ବେକରେ ପାଟିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଗାମୁଛା, ତାରି ଗାମୁଛାଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜନ୍ମେଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୋ ଘର ହେଉଛି କୁଦିଆରୀ, ମୋର ହେଉଛି ସେ ପିଇସି ଘର ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ ହେବ। ଆଉ ସେ ତାର ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରେ। ମଝିରେ 4-5 ଥର ବି ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେଇଛି। ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେବାରେ ତା ବାଇକ୍ ବି ନୂଆ କିଣା ହେଇଥିଲା, ତଥାପି ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ଥଟା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଥାନାରେ କ'ଣ ସମାଧାନ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତା ଉପରେ ପୁରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗ, ତାକୁ ବେଳେବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ମାଗନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ତାକୁ ନେଇକି ବୁଲନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବି ପିଇସା ଘରେ ଯାଇକି ସିଏ ବି ନିଜେ ଝଗଡ଼ା କରେ। ପିଇସାଙ୍କ ଘରେ ସେ ନିଜେ ଝଗଡ଼ା କରେ, ବାପା ବୋଉକୁ ତାଙ୍କୁ ବି ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି କରେ। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ସେ କ'ଣ ଶିଖାଶିଖି କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ଘରେ ସେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଆଉ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି ବି କରନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ କାଲି ରାତିରେ 10ଟା ବେଳେ ଖାଇ ବସିଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଗଲେ। ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲା ଯେମିତି ସେ ସେଠୁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲା। ତାପରେ ତ କେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ତାକୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁତୁରା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ବୋଧେ? ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ସେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତଥାପି ତାଠୁ ବହୁତ ପଇସା ବି ତାର ପିଇସା ଆମର ଜମି ବିକିଥିଲେ, ତା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ। ସେ ଖାତା ପୁରା ଟୋଟାଲ ନିଲ୍ କରିଦେଇଛି, ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତା ପରିବାର ଲୋକ ମାନେ ଏଇ ସନ୍ଦେହରେ ବୋଧେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଥରୁଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଥିଲେ, ତା ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଥାନାରେ ବି କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଥାନାରେ ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାକୁ ରାତିରେ କାଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ କହିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରିବାକୁ, ସେ ଫୋନ୍ କରିଛି, ଇଏ ଯାଇଛି ଆଉ କରିକି ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ପୋଲିସ ନିହାତି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର।